پاسبان وطن میں خوش آمدید دوستو، اس وقت انڈین ایئر فورس جتنی پریشانی اور بے چینی سے دوچار ہے شاید ہی کوئی اور ہو۔ جیسا کہ میں آپ کو پہلے بھی کچھ اپنی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں، پاکستان چین کے ساتھ 5th جنریشن فائٹر جیٹس J-35 ڈیل کے بعد انڈیا پر بہت پریشر آ چکا ہے، اور اوپر سے پاکستان جہاں پر رکا نہیں ہے، پاکستان کی ترکی کے ساتھ ترکی کے کان فائٹر جیٹ پروگرام کے حوالے سے بات چیت چل رہی ہے۔ ایک پاکستان ہے جو دو 5th جنریشن فائٹر جیٹ لے رہا ہے، اور دوسری طرف چین ہے جس کے پاس آلریڈی دو 5th جنریشن فائٹر جیٹ موجود ہیں۔ تو انڈیا شکل سے کچھ بھی ظاہر کرے، لیکن انڈیا کو اس وقت لالے پڑے ہوئے ہیں۔ ایک بڑی ایئر فورس کے ہوتے ہوئے ان کے پاس 5th جنریشن فائٹر جیٹ نہیں ہے، اور سر پر چین اور پاکستان کھڑے ہیں۔ انڈیا کے پاس 5th جنریشن فائٹر جیٹ کا نام تک نہیں ہے۔ لیکن اس سے بڑی ایک اور بھی پریشانی ہے کہ انڈیا کس ملک کا فائٹر جیٹ خریدے، امریکہ کا یا روس کا۔ دونوں ملکوں نے انڈیا کو اپنے فائٹر جیٹ کی خریداری کی پیشکش کی ہے۔ رشیا نے اپنے Su-57E کی آفر کی ہے، اور نہ صرف اس فائٹر جیٹ کی آفر کی ہے بلکہ رشیا نے یہ بھی آفر کی ہے کہ انڈیا کو اس فائٹر جیٹ کی ٹیکنالوجی ٹرانسفر بھی دیں گے، تاکہ انڈیا اس فائٹر جیٹ کو خود بھی بنا سکے اور اپنی مرضی کے مطابق اس میں تبدیلیاں بھی کر سکے۔ اور اس چیز کو دیکھتے ہوئے امریکہ بھی میدان میں اتر آیا، اور امریکہ نے بھی اپنا F-35 انڈیا کو آفر کر دیا۔ لیکن امریکہ نے ٹیکنالوجی ٹرانسفر جیسی آفر نہیں کی۔ انڈیا کو ان دونوں فائٹر جیٹ میں سے ایک کو سلیکٹ کرنا دقت آ رہی ہے کہ کس کی آفر قبول کی جائے۔ اگر روس کا جیٹ لیتا ہے تو ظاہر ہے امریکہ ناراض ہوگا، اور سینسرز تو روس پر لگی ہوئی ہیں، تو ہو سکتا ہے انڈیا پر بھی کوئی سینسر لگا دے۔ اگر انڈیا امریکہ کا F-35 فائٹر جیٹ لیتا ہے تو روس ناراض ہو جائے گا، لیکن انڈیا سے پھر بھی اپنے تعلقات خراب نہیں کرے گا۔ لیکن جہاں پرابلم یہ ہے کہ F-35 ایک بہت اچھا فائٹر جیٹ ہے، لیکن اس میں کئی ٹیکنیکل فیلئر آ چکی ہیں، اور ٹیکنیکل فیلئر کی وجہ سے یہ کئی دفعہ کریش ہو چکا ہے۔ 2014 سے اب تک یہ 15 دفعہ کریش ہو چکا ہے، اور ہر سال اس نے ضرور کریش ہونے کی قسم کھائی ہوئی ہے، اور ابھی 20 دن پہلے ہی F-35 کریش ہوا ہے۔ پھر یہ مہنگا ایئر کرافٹ بھی ہے، اس کی مینٹیننس کافی مہنگی پڑے گی انڈیا کو۔ دونوں ممالک نے انڈیا کو آفر کی ہے، لیکن زیادہ آفر روس نے ہی کی ہے۔ ان دونوں فائٹر جیٹ کا اگر تھوڑا سا کمپیریزن کر لیا جائے تو سمجھ آ جائے گی کہ کون سا فائٹر جیٹ زیادہ اچھا ہے اور کون سا لینا چاہیے۔ F-35 لوکہیڈ مارٹن نے مینوفیکچر کیا ہے۔ یہ سنگل انجن اسٹیلتھ فائٹر جیٹ ہے، اور اس کے 3 ویریئنٹ ہیں۔ اس کی ٹاپ سپیڈ ماک 1.6 ہے، اور کامبٹ رینج 1500 کلومیٹر ہے۔ جبکہ روس کے Su-57 کی بات کی جائے تو یہ 2 انجن پر اسٹیلتھ فائٹر جیٹس ہے، اور اس کی ٹاپ سپیڈ ماک 2 تک ہے، یعنی کہ آواز کی رفتار سے 2 گنا زیادہ ہے، اور اس کی کامبٹ رینج 1900 کلومیٹر ہے۔ اس کے علاوہ بھی اس میں کمال کے اور حیرت انگیز فیچرز ہیں، شاید وہ F-35 میں نہیں ہے۔ کسی بھی جیٹ کی کارڈ فائٹر سب سے ضروری ہوتی ہے، اور F-35 کی اگر قیمت کی بات کی جائے تو یہ $80 ملین سے $110 ملین تک پر یونٹ ہے، اور اس کی لائف ٹائم آپریشنل کاسٹ $1.5 ٹریلین ہے۔ جبکہ اگر روس کے Su-57 کی کاسٹ کی بات کی جائے تو یہ $35 سے $40 ملین کا ہے، اور جس کے ساتھ ساتھ روس اپنی اس فائٹر جیٹ کے ساتھ ٹیکنالوجی بھی ٹرانسفر کر رہا ہے۔ کون سا ملک ہوگا جو اپنے سب سے پرائم اور سب سے جدید فائٹر جیٹس کی ٹیکنالوجی کسی دوسرے ملک کو آفر کرے، اور وہ بھی تب جب وہ ٹیکنالوجی بہت ہی کم ممالک کے پاس ہو۔ انڈیا کی روس کے ساتھ ویپنز خریدنے کے لحاظ سے کافی ہسٹری ہے۔ یہ روس کے ویپن استعمال کرتا آ رہا ہے، تو انڈیا کو یہ ٹیکنالوجی ریکوائر کرنے میں کوئی دقت نہیں ہے۔ اگر انڈیا روس کا فائٹر جیٹ لیتا ہے تو روس کی طرف سے انڈیا کو کبھی ایسی پرابلم نہیں آئے گی کہ ہاں میں اس فائٹر جیٹ کے آپ کو پارٹس نہیں دے رہا، یا پابندیاں لگا دی انڈیا پر، ایسا نہیں ہوگا۔ لیکن اگر انڈیا F-35 لیتا ہے، انڈیا ایک طرف سے امریکہ کا تابع ہو جائے گا۔ امریکہ کے ساتھ کبھی بھی تعلقات بگڑنے کے ساتھ امریکہ پابندیاں لگا دے گا، اور تعلقات خراب کرنے میں ہی امریکہ کا بھی ہاتھ ہوتا ہے، کیونکہ امریکہ چاہتا ہے کہ دنیا کے تمام ممالک اس کی مرضی کے ساتھ فیصلے کریں، ہاتھ نہ ملائیں یا اس کے خلاف نہ جائیں۔ ہر جگہ تو امریکہ نے ٹانگ اڑائی ہوئی ہے، اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ امریکہ کے ساتھ انڈیا کے
ताल्लुकात हमेशा एक साथ ही चले। इंडिया के ज्यादा चांस यही लग रहे हैं कि वो F-35 की तरफ जाएगा, जो कि अगर देखा जाए एक तरफ से बेवकूफी है। इंडिया टू फ्रैक्चर में फंसा हुआ है, एक टेक्नोलॉजिकल एक्सेस और दूसरी जियो पॉलिटिकल एनालाइज। इंडिया अगर रूस की ऑफर को कबूल करता है तो ये टेक्नोलॉजी के साथ इंडिया को बहुत ज्यादा फायदा देगा। इंडिया ने मेक इन इंडिया इनिशिएटिव लिया हुआ है, जो कि इंडिया की प्रायोरिटी है कि इंडिया अपने वेपन खुद बनाए। ये ऑफर इंडिया को इस तरह भी काफी हेल्प करेगी कि इंडिया अपने ही वेपन बनाए, किसी दूसरे मुल्क पर इंसार न करे। अगर इंडिया रूस की ऑफर नहीं लेता और अमेरिका की ऑफर को एक्सेप्ट करता है तो टेक्नोलॉजी के लिहाज से इंडिया को इतना ज्यादा फायदा नहीं होगा जितना जियो पॉलिटिकल फायदा होगा। अमेरिका का जेट लेने से अमेरिका के साथ ताल्लुकात बेहतर होंगे और इंडिया को स्ट्रेटेजिक एडवांस ये होगा कि चीन की बढ़ती हुई मिलिट्री पावर और उनको इन्फ्लुएंस काउंटर करने में अमेरिका इंडिया की हेल्प करेगा। जाहिर बात है अमेरिका ये फाइटर जेट इंडिया को नहीं दे रहा, लेकिन चीन के J-20 और J-35 के मुकाबले में वहाँ पे उतार रहा है। तो टोटली अमेरिका इंडिया की चीन के खिलाफ हर मुमकिन मदद करेगा। अमेरिका चाहता भी है, तो अमेरिका चाहता है कि चीन के खिलाफ कोई बेहतरीन मुल्क खड़ा किया जाए, जो कि इंडिया के सिवा कोई ऑप्शन हो नहीं सकता। अगर इंडिया अमेरिका का फाइटर जेट लेता है तो समझ ले कि चीन के साथ इंडिया के ताल्लुकात बेहतर होने में चांसेस कम होते जा रहे हैं। और चीन और पाकिस्तान ने इस चीज पर इतराज भी किया है कि इससे मिलिट्री इनबैलेंस पैदा होगा। और याद रहे कि अमेरिका ने सिर्फ F-35 ही इंडिया को ऑफर नहीं किया, बल्कि इन दोनों मुल्कों के दरमियान और भी ज्यादा डिफेंस डील डिस्कस हो रही है, जैसा कि जेवलिन मिसाइल और स्टैकर व्हीकल वगैरह। ट्रंप और मोदी दोनों ने इस साल नए डिफेंस पार्टनरशिप पे साइन करने का प्लान बनाया है। दोस्तों इंडियन इस बात पर खुश हो रहे हैं कि वो अमेरिका का F-35 लेने वाला है। अब वो इस फाइटर जेट की तारीफें भी करेंगे, लेकिन मेरा ख्याल है जहाँ पर इंडिया बहुत बड़ी गलती कर रहा है। चलो वो बात अलग है कि इंडिया के पास बहुत ज्यादा पैसा होगा, लेकिन ये डील इंडिया को बहुत महंगी पड़ने वाली है। इवन इंडिया की गवर्नमेंट की मेन अपोजिशन पार्टी ने इस पोटेंशियल डील को मुस्तरद किया है। इंडिया की कांग्रेस का कहना है कि ये बहुत महंगा फाइटर जेट्स है और इन्होंने एनालॉग्स की बात को भी दोहराया है कि F-35 एक जंक है। दोस्तों इंडिया को अपने पास स्टेल्थ फाइटर जेट की कमी को पूरा करने के लिए तीसरा रास्ता भी है, वो यही है कि इंडिया जो अपना 5th जनरेशन फाइटर जेट बना रहा है इसे जल्दी कंप्लीट कर ले, लेकिन 2030 से पहले ऐसा मुमकिन नहीं है। दोस्तों इंडियन एयरफोर्स एक और मसला भी फेस कर रही है कि इस गोल्डन की कमी का है। इस एयरफोर्स के पास इस वक्त 31 एयर गोल्डन्स हैं, जो कि 42 होने चाहिए थे। इंडियन एयरफोर्स के एयर चीफ ने इस पर भी नाला है कि हाल में 2 तिजाज की डिलीवरी में जो टाइम लाइन दी थी वो इस पर भी पूरा नहीं उतर रहे। तो आप बताइए कि इंडिया को कौन सा फाइटर जेट लेना चाहिए? अगर मैं इंडियन होता तो मैं Su-57 की बात करता। इससे बेहतरीन ऑफर कुछ पागल ही होगा जो ठुकराएगा। इंडिया को याद रखना चाहिए कि अमेरिका की दोस्ती इसकी दुश्मनी से ज्यादा खतरनाक होती है। नाज़रीन आप इस बारे में क्या राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो अब तक इतना ही, तो मिलते हैं एक और नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक इमरान हसन को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।